नमस्कार आजिर एही उपस्थापना को स्वागत। आज आमे एक बहुत रोचक विषय उपरे कथा हेबा मिलेनियल्स एवं जेनेरेशन जेड मध्यरे थिबा प्रकृत पार्थक्य। एही दुई पीढ़ी काम निजस्व मूल्यबोध एवं दुनिया को देखिबार दृष्टिकोणरे परस्पर ठारू किपरि एते अलगा आसंतु ताहा बुझिबा। एकदम सीधा विषयवस्तु भितर को जिबा। ठीक अछि, आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु एही प्रश्न उपरे टिके विचार करिबा। गोटिए पीढ़ी तार ठीक पूर्व पीढ़ी ठारू एथे भिन्न किपरि होई जाए। समाज रे घटुथिबा बड़ बड़ परिवर्तन गुड़िक किपरि गोटिए संपूर्ण नुआ पीढ़ीर चिंताधारा आउ परिचय सृष्टि करे ताहा भाबिले आश्चर्य लागे मैं कि आजिर ही आलोचना रे आमे मुख्यतः 6टी दिग उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे दुई पीढ़ीर परिचय, तापरे अर्थनीति और घटनावली, कर्मक्षेत्रर पार्थक्य, सोशल मीडियार प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य एवं शेषरे भविष्यतर रूपरेखा। तेबे आसंतु प्रथम विभागरु आरंभ करिबा एही दुई पीढ़ीर साधारण परिचय। देखंतु मिलेनियल्स माने हेउछंती सेही माने जो माने 1981 रु 1996 मसिहा मध्यरे जन्म होइछंती। इंटरनेट जेतेबेले नुआ नुआ आसिला सेतेबेले एमाने बड़ हेउथिले, तेणु सेमानंकु आमे डिजिटल पायोनियर्स बा डिजिटल दुनियार प्रथम पदयात्री कहि परिबा। किंतु अन्य पक्षरे जेनेरेशन जेड बा जेन जेड हेउछंती 1997 रु 2012 मध्यरे जन्मित पिलामाने। एमाने हेउछंती डिजिटल नेटिव्स, माने एमाने इंटरनेट बिना दुनिया केबे देखि ही नाहांती। वास्तव रे एही गोटिए कथा ही एही दुई पीढ़ी भितरे सबुठारु बड़ फरक आनी थाए। वर्तमान द्वितीय विभाग को जिबा अर्थनीति एवं सेही प्रारंभिक घटनावली जहा एमानक उपरे गभीर प्रभाव पकाइथिला। इतिहास पृष्ठा उल्टाइले आमे देखिबा जे मिलेनियल्स माने 1990 दशकर एक भल आर्थिक समय रे बड़ होइथिले, जदिओ 2001 मसीहार 9/11 आक्रमण सेमानकु दोहलाई दैथिला। किंतु जेन जेड पाई परिस्थिति एकदम अलगा। सेमाने निज पितामातांकु 2008 रो भयंकर आर्थिक मांदावस्थारे संघर्ष करुथिबार देखिचंती आ तापरे 2020 रो कोविड-19 महामारी सेमानकर पाठपढ़ा और कैरियर को पूरा बिगाड़ी दैथिला। एही सबु बड़ बड़ संकट सेमानकु उपरे एक गभीर छाप छाड़िछि। आउ एही कथाटी बहुत सुंदर भावरे बुझाउछि जे आम चारिपाखर परिवेश आम मनोभाव को किपरि गढ़ी थाए। मिलेनियल्स माने आर्थिक सुजोगर समय देखिथिबारु आउ बेबी बूमर पितामातांको द्वारा उत्साहित होइथिबारु सेमाने टिके अधिक आशावादी। किंतु बारंबार आर्थिक संकट देखिथिबा जेन जेड बहुत वास्तववादी एवं प्रैक्टिकल। सेमाने दुनिया को कोनोसी स्वप्नर दुनिया भावे न देखि एक कठोर आउ वास्तविक दृष्टिकोणरु देखंती। एबे तृतीय विभाग विषयर जानिबा कर्मक्षेत्ररे पार्थक्य एवं सेमानंकर मूल्यबोध। आमे प्रायतः सुनिबाकू पाऊ जे आजिकालीर पिलामाने अलसुआ, किंतु डाटा किछि अलगा कहुछि। एकदम आश्चर्यजनक भावे 77% जेन जेड भाबंती जे सेमानंकु पूर्व पीढ़ी तुलनारे अधिक कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो। एहार अर्थ हेला सेमाने जमा भी अलसुआ नहंती, बरं प्रकृत परिस्थिति को बुझी कठिन परिश्रम करिबाकू पूरा प्रस्तुत अछंती। एही कथाटी सुनिले टिके हस माडिबो सत, किंतु एहा एकदम सत। 70% जेन जेड निज ऑफिस बॉस को अपेक्षा निज पोषा जीवजंतुंक सह कथा शेयर करबाकू बेसी पसंद करंती। एथिरु सफा जणा पडुछि जे सेमाने ऑफिस काम एवं व्यक्तिगत जीवन भितरे केते कठोर सीमारेखा टाणिछंती। निजर व्यक्तिगत समय आउ कर्मक्षेत्र को मिसाइबाकू सेमाने आदौ चाहंती नाही। आसंतु क्यारियर शैली कथा विचार करिबा। गोटिए जगारे अटकी रहिबाकू पसंद करुनथिबा मिलेनियल्स माने बारंबार कंपनी बदलाइबा बा जॉब हॉपिंग ट्रेंड आनिथिले। किंतु जेनजेडर चिंताधारा टिके अलगा। प्राय 75% जेनजेड गोटिए कंपनी रे रही विभिन्न रोल बा भूमिका तुलाइबाकू चाहंती, जाहाकू रोल हॉपिंग कहा जाए। माने सेमाने कंपनी न छाड़ी गोटिए जगारे नुआ नुआ जिनिस शिखिबाकू बेसी गुरुत्व दियंती। आमर चतुर्थ विभाग हेउछि सोशल मीडियार प्रभाव। डिजिटल दुनिया रे एही दुई पीढ़ी किपरि चलंती। मिलेनियल्स माने सोशल मीडियार प्रथम दिनगुड़िकरे निज दैनंदिन जीवनर छोट छोट कथा को खोलाखोली बा सार्वजनीन भावे शेयर करिबा आरंभ करिथिले। हेले जेन जेड सेमिति करंती नाही। सेमाने डिजिटल सुरक्षा को नहीं बहुत सतर्क एवं सिलेक्टिव। स्नैपचैट भली एप्स रे किछि समय परे उभय जाउथिबा पोस्ट करिबाकू सेमाने भलो पांती एवं निजर इंटरनेट उपस्थिति को बहुत हिसाब करी परिचालना करंती। एठारे सबुठारु आकर्षणीय कथाटी होउछि जेनजेड पाई सोशल मीडिया केवल टाइम पास नुहे, एहा सेमानंकर परिचय तैयारी करिवार एक बड़ माध्यम। सेमाने टिकटॉक भली वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत व्यवहार करंती आ सारा दुनिया रे निज कथा प्रसारण करिबा बदलरे निज पसंदर छोट छोट ग्रुप बा कम्युनिटी खोजिबाकू पसंद करंती।
ତଥାପି ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ବା ଫୋମୋ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘାରିଥାଏ। ବିଭାଗ 5 ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମ୍ୟାକିନ୍ସିର ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଢ଼ି ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଉ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ପିଢ଼ିକୁ ମିଲେନିୟଲ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ନମ୍ବରଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 58%। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରାୟ 58% ଜେନ୍-ଜେଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲି ସମସ୍ତେ ଏତେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କେତେ ଏକାକୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା? ଅଧିକ ସମୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ବସିବା ସହିତ ଏହି ଏକାକୀପଣ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଦେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଡାଟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବହୁତ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। 6ଠ ବିଭାଗ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ଦୁନିଆ। ତେବେ ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି କାମର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ ଯାହାର କିଛି ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। କାମ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏକ କଠୋର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିବେ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯିବ। କ୍ରମାଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ। ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ସନ୍ତୁଳନ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ନିଜର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆସୁଥିବା ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେନେରେସନ୍ ଆଲଫା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ କେଉଁ ବିରାଟ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ? ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।